हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल मोबाइल। तो आपनालोके गमे पाए आल मोबाइल सेकेंड हैंड मोबाइल होलसेल और रिटेलत सेल करा है। तो आमार ताते फ्लिपकार्टर टेक्सु स्टक आहे, जेनेका बक्स टू बक्स आहे, जेनेका चाब पारे ब्रैंड बक्स थाकाओ आहे और एबिलाक नन ब्रैंड बक्स आछे। 2 दिन आगत एटा भिडिओ अपलोड करा आछिले, आपनालोके चाइছে। मोटामुटी 50 या 55 बक्स बनवा आछिल, एनेका सरू सरू बक्स। तार भितर एतिया 26 बक्स आछे स्टकत। तारे अलग डिटेल्स आपनालोকক दियार कारण आजिर भिडिओ बनाई आसो। यदि आपुनि भिडिओ नतुनके चाइ आछे फुल डिटेल्सत आपुनि चाइ लब भालके, और जोनबिलाक मानुहे लय आछे सिहते तो गमे पाय आमार ताते केनेके सिस्टेमर मोबाइल आहे और कि आहे। तो एनेके चाब पारे। एतिया जेनेके आमार ताते स्टक एकबार देखाई दिया, रेड लिस्ट एकबार देखाई दिया। आपुनि नर्मेली यदि नतुनके चाइ आछे भिडिओ व्हाट्सएपत आपुनि मेसेज करि लिस्ट लय लब पारे। नतुनके आपुनि चाइ आछे यदि लिस्ट लय लब पारे, आपनाक एबिलाक प्रपार जिमान बक्स आछे यारे लिस्ट दिया हबो। यदि आपुनि किउसि माल लय आछे बेलेगर परा, तो एकबार एबिलाकर लिस्ट चाब पारे, कारण आमार ताते किउसि स्टक सेल करा नहय। फ्लिपकार्टर परा जेनेके माल आहे सेबिलाक डाइरेक्ट आपुनि लब पारिब, आरो प्राइसटो आपनार सेम दिल्लीर प्राइसते पाइ जाब। आपुनि अलप क्वान्टिटीत लब पारे, जेनेके चाब पारे आपुनि 1 लाख टकार आन्डारत आपुनि लय लब पारिब 20 पिस 25 पिस मोबाइल। तो यार एक कन्डिशन और कैटेगरी कि आए केनेकुवा आए मैं एकबार आपनालोকক बुझाई दि आसो, चाइ लब। कारण नतुनके यदि चाइ आछे आपुनि गम नापाय, कारण एबिलाक फ्लिपकार्टत जेनेके आपनार सेकेंड हैंड मोबाइल एखन चलाई आछे, सेकेंड मोबाइल आपुनि फ्लिपकार्टत दि दिले और नतुन एखन मोबाइल लय लले, माने एक्सचेंज करिले। तो सेखन मोबाइल डायरेक्ट फ्लिपकार्टे लय फेले तो फ्लिपकार्टे यूज नकरे, सेखन मोबाइल आको रिसेल करि दिए। तो रिसेल करि दियार पिছত फ्लिपकार्ट कोम्पानीर फालर परा आमार ताते डायरेक्ट आहि जाय, और इते 5टा ग्रेडर माल आए। और ग्रेड सिस्टेम तो मैं एक बार बुझाई दि आसो। ग्रेड सिस्टेम तो एक बार चाइ लब केनेके कि आए, कारण बहुत भाई आछे फोन करि सुधि थाके वारेंटी आए ना, वारेंटी नाहे ना, केनेकुवा कि आए। तार कारण आपनि एकबार सिस्टेम तो बुझि लब पारे। S1 परा S5 लैके माल आए। एटु फ्लिपकार्ट बनवा ग्रेड है, और सब बक्सत जेनेकुवा माल आछे फ्लिपकार्टर परा जेनेके आए आमि हेनेके सेल करूँ। तारे टोटेल सिस्टेम तो मैं एक बार बुझाई दि आसो, चाब पारे। S1 प्रपार ओके थाके, एटु आपनार ब्रैंड वारेंटिओ थाके, जेनेकुवा कोम्पानीर वारेंटी थाके। 10 पिस मोबाइल थाकिले S1 तार परा 4 पिस या 5 पिस सार्विस सेंटर वारेंटी थाकिब। S2 थाकिले पूरा ओके थाकिब, एटुते एको असुविधा नाहे। S3 तो पूरा ओके थाके। इयाते आपनार बैक पेनेल ब्रोकेन थाके, मोटामुटी धरि लक बैक पेनेल ब्रोकेन 10 पिस थाकिले या 1 पिस थाकिब पारे या 2 पिस थाकिब पारे, ना थाकिब पारे, एनेकुवा নহয় जे थाकिब। इयात आहिल S4 और S5। S4 थाके आपनार कपि डिसप्ले, इयातो ओरिजिनल डिसप्ले थाकिब पारे। इयातो ओरिजिनल डिसप्ले आछे, ओजी डिसप्ले ओरिजिनल डिसप्ले आछे, आपनार ब्लैक डट आछे। इयातो ओरिजिनल डिसप्ले आछे, आपनार लाइनिंग आछे, लाइनिंग थाकिब पारे। এটা আহিল S5। S5 एक्चुअली ब्रोकेन आए, सबतके प्राइस कम है S5 ब्रोकेन। इते आपनार टाच ब्रोकेन या डिसप्ले ब्रोकेन, या तो ग्लास ब्रोकेन, ग्लास ब्रोकेन। या तो आपनार कपि डिसप्ले आहिब पारे S5, उजी डिसप्ले आहिब पारे, A to Z जिकुनो आहिब पारे। और इते आपनार प्लस पॉइंट थाकिल जेनेके आपनार रैम रोम लय फेले हिसाब নহয়। जेनेके धरि लक Note 7 Pro एटु इजी হয় कारण सब भिडिओत मैं हेतु देखाई जाब, और एटु सिस्टेमत सबते हो যাব। Note 7 Pro হৈ गल आपनार। यात धरि लक 464 যদি থাকে, या 664 থাকিলে, या 6128 रैम लय फेले इते दाम নহয়। रैम 6GB থাকিলেও जिमान दाम हबो, 4GB থাকিলেও एके दाम हबो, कारण कोनो मडेलत रैम मेनशन ना थाके। S4 যদি 4400 থাকে, सरि S1 যদি 4400 থাকে, S2 থাকিব हेतु 4000,
S3 থাকিব 3200 या 300 S4 থাকিব আপোনাৰ ধৰি লওক 2900 S5 থাকিব 2500 টকা তো যেনটো 4400 টকাৰ মোবাইল মাত্ৰ 2500 টকাত আহিব S5 থাকিলে আৰু এটো টোটালি আপোনাৰ যদি ৰিপেয়াৰিং কৰিব একদম টোটালি নাজানে তো এটোত ইমান বেছি সুবিধা নহব কাৰণ যেনেকৈ S5 আৰু S4 তে আপোনাৰ ৰেট বহুত কম থাকে Note 7 Pro আজিকালি কমে পায় 4000 4500 সেলিংয়ে হয় তো রিটেল শপত যদি 4000 4500 সেলিং হয় তো আপুনি যদি S1 ৰ মাল লয় 4500 টাকা দি আপনি কিমানত সেল কৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি S4 S5 ললে তাতে অলপ মার্জিন ভাল থাকিব তো আপোনালোকে যদি ৰিপেয়াৰিং নাজানে তো হেতু লৈ ফেলেও কি কৰিব তাতে এটা অপশন থাকে আৰু সেকেন্ড কথা হল যদি বহুত মানুহে ভাবে যে এইবিলাক মোবাইল চুৰৰ আহে কিবা আহে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰপাৰ GST বিল দিম GST বিল পাবো সেকেন্ড কথা হল যিকোনো মোবাইলত যদি পুলিশ কেস থাকে হেতু আপনার রিটার্ন হবো আৰু যদি ধৰি লওক ফাইনান্স লক থাকে হেতু রিটার্ন হৈ যাব প্ৰপাৰ GST বিলৰ লগত পাবো আপোনালোকে তাৰ কাৰণে একো টেনচন নাই বাইলাক যদি কোনবা মডেলত আপনার ফাইনান্স লক থাকে হেতু রিটার্ন হবো আৰু ধৰি লওক কোনবা বাইলাক ফ্লিপ চুৰৰ থাকিলে ইন কেস যদি তাতে পুলিশ কেস থাকে হেতু মোবাইলত ফ্লিপকার্টে কোম্পানি রিটার্ন লব আপনার পয়সাও বেস্ট নহয় আৰু কোনো ধৰণৰ আপুনি টেনচন কৰিব নালাগে কাৰণ হেতু মোবাইল প্ৰপাৰ আপুনি GST বিলৰ লগত পাব তো ভিডিওটো খুব বেছি দিগলীয়া নকৰো কাৰণ দুদিন আগত আপলোড দিয়া হৈছিল কাৰণ আমি একচুয়ালি মান জলদি আপলোড নেদিও তাৰ পিছত মানে খালি ষ্টকখিনি দেখুৱাৰ কাৰণে যেনেকৈ চাব পাৰে 26 বক্স আছে এতিয়া ষ্টকত যদি কোনোবা লাগে নতুনকৈ চাই আছে আপুনি লিষ্ট ল'ব পাৰে লিষ্ট লৈ ফেলে চাই ল'ব পাৰে কেনেকুৱা ৰেট হয় কি হয় আপুনি হয়তো বেলেগৰ পৰা লৈ আছে মোৰ তাৰে ৰেটটো একবাৰ আপুনি চাই ল'ব পাৰে সিস্টেমখিনি আপোনাক বুজাই দিলো একদম যদি নরমাল দোকান হয় ফ্রেশার দোকানী হয় তাহলে হিয়াৰ কাৰণে ইমান সুবিধা নহব কাৰণ অলপ সলপ তো রিপেয়ারিং কৰিবই লাগিব আপুনি যেনেকৈ ডিব্বা লওক কাৰণ ইয়াতে S4 S5 সব ডিব্বাত থাকে দেখাই দি একবাৰ চাব পাৰে কাৰণ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা S4 আৰু S5 মালে বেছি আহে কাৰণ পুৰণা মাল আপোনাৰ সব S1 S2 হেনেকে নাহে আৰু গ্ৰেডিং আপুনি ফ্লিপকাৰ্টৰ ডাইরেক্ট গ্রেডিং আপনি চাব পাৰে দিল্লীৰ পৰা লিষ্ট আনি চাব পাৰে আৰু মোৰ তাতে একবাৰ লিষ্ট লৈ ফেলে আপনি চাই ল'ব পাৰে রেট আপনার সেম টু সেম হবো দিল্লিতকে হয়তো 1-2% আপনার এক্সট্রা যাব পারে কিন্তু মাল আপনি অসমত পাই আছে মাল গুৱাহাটী হাতীগাঁৱত পাই আছে আপনি আহিব পারে ডাইরেক্ট ইয়াতে ভিজিট কৰিব পারে সেকেন্ড টাইমৰ কাৰণে আপনার কুরিয়ার সার্ভিস হৈ যাব তাৰ কাৰণে একো অসুবিধা নাই আৰু COD নহয় আৰু যদি আপনি নতুনকৈ চাই আছে ফার্স্ট টাইম তো আপনি ভিজিট কৰিলে ভাল সিস্টেমটো আৰু ভালকৈ বুজি ল'ব পাৰিব তো কুরিয়ার হলেও আপনি কৰিব পাৰিব যদি আপনি আগত বেলেগৰ পৰা লৈ আছে তো মোৰ পৰা আপনি কুরিয়াৰতো লৈ ল'ব পাৰিব আপোনাৰ যতে হক অসমৰ ঘৰ ইয়া নৰ্থ ইষ্টৰ যতে হক ইয়া ইণ্ডিয়াৰ যতে হক আপোনাক মই ডেলিভারি কৰি দিব পাৰিম তাৰ কাৰণে অসুবিধা একো নাই COD নহয় পেমেন্ট ফুল কৰিব লাগিব তাৰ পিছতহে ডেলিভারি হ'ব তো ভিডিওটো ইমান লং নবনাও আজিৰ কাৰণে এইখিনি থ্যাংক ইউ